चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। अस्पताल से अपने बच्चे को गाड़ी में वापस लेके आओ। शजीना को बचा लें प्लीज। आई एम सॉरी सर, उनकी कुछ देर पहले डेथ हो चुकी थी। उनकी फैमिली उनकी बॉडी ले जा चुकी है। सर, आर यू ऑलराइट? वो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो। ये बुरा वक्त साल गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। जीने के साथ अच्छा नहीं। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स शर्जीना बीमार होती है और वो अस्पताल को कॉल करेगी और अस्पताल में कोई कॉल नहीं उठाएगा। वो डॉक्टर से बात करना चाहेगी लेकिन किसी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। वो मुस्तफ़ा को कॉल करेगी लेकिन मुस्तफ़ा भी बिज़ी होता है और इस वजह से मुस्तफ़ा को भी पता नहीं चलता कॉल्स का। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि जब मुस्तफ़ा घर आता है और देखता है कि शर्जीना बेहोश पड़ी है तो शर्जीना को देख के उसकी हालत ख़राब हो जाएगा और वो जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करके शर्जीना को अस्पताल पहुंचाएगी। और वहाँ पर जब शर्जीना का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि तो मुस्तफ़ा का बच्चा पैदा हो जाएगा। मुस्तफ़ा बच्चे का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा लेकिन शर्जीना की हालत पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी वजह से बहुत बड़े सदमे में है। वो शर्जीना के पास जाएगा और कहेगा कि तुम तो चाहती थी कि हमारा बच्चा हो जाए और हम बहुत खुश हो जाएंगे और खुश रहेंगे, तो अभी तो हमारा बच्चा भी हुआ तो तुम कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस तरह टीज़र में दिखाया गया है कि डॉक्टर्स मुस्तफ़ा को कहेगा कि शी इज़ नो मोर, लेकिन हो सकता है कि वो बच जाए क्योंकि अगर ये मर गई तो ड्रामा सीरियल की कहानी भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इस ड्रामे की कहानी के मेन किरदारों में शर्जीना और मुस्तफ़ा है। तो अगर किसी का भी डेथ हो गया तो ये ड्रामा इन हो जाएगा। तो व्यूअर्स क्या आप भी चाहते हैं कि मुस्तफ़ा और शर्जीना एक रहे और शर्जीना बच जाए? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद की मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद
علیزہ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنی دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنی دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔
اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنی دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنی دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی
اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کی محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں،
मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपने मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद की मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपने मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद की मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपने मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है।
जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद के मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपने मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और इनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद के मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपने मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और इनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद के मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद
टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद की मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल के बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद की मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल के बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है।
شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کے محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنے دل کے بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کے محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنے دل کے بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ویورز، علیزہ دل پر پتھر رکھ کر جمشید کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جمشید ٹوٹا ہوا اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مگر وہ علیزہ کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ کہانی کا انجام جدائی پر ہوتا ہے۔ جمشید اور علیزہ کی محبت کامیاب نہیں ہوتی اور وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، مگر ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی کبھار زندگی میں فیصلے دل کے بجائے دماغ سے کرنے پڑتے ہیں۔ خاندان اور روایت کے دباؤ اکثر لوگوں کو اپنے محبت کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جمشید اور علیزہ کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوتی ہے۔ دونوں کو تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی سوچ اور دلچسپیاں ملتی جلتی ہیں۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جمشید علیزہ کی سادگی اور شرمیلی مسکراہٹ میں کھو جاتا ہے اور علیزہ جمشید کے خلوص اور سچائی کو دل سے سراہتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں اکثر ملنے لگتے ہیں اور ان کی ملاقات ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جمشید علیزہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور علیزہ بھی آہستہ آہستہ جمشید کے ساتھ اپنی زندگی کا خواب دیکھنے لگتی ہے، مگر علیزہ کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت میں قبول نہیں۔ علیزہ کے والد نے پہلے ہی اس کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے رکھا ہے۔ علیزہ کو جمشید کے محبت اور اپنے والد کی مرضی کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمشید علیزہ کو اپنے دل کے بات بتاتا ہے اور اسے شادی کے لیے کہتا ہے۔ علیزہ اگرچہ جمشید سے محبت کرتی ہے، اپنے والد کے سامنے کرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے۔ علیزہ کے والد جمشید کو سختی سے منع کر دیتے ہیں اور علیزہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ جمشید سے شادی کرے تو اسے خاندان سے باہر نکال دیا جائے گا۔
व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी में होती है। दोनों को ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र से होता है, मगर इनकी सोच और दिलचस्पियाँ मिलती जुलती हैं। वो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मुतासिर हो जाते हैं। जमशेद अलीज़ा की सादगी और शर्मीली मुस्कुराहट में खो जाता है और अलीज़ा जमशेद के खलूस और सच्चाई को दिल से सराहती है। शादी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उनकी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। जमशेद अलीज़ा से मोहब्बत करने लगता है और अलीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद के साथ अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगती है। मगर अलीज़ा के बाप को ये रिश्ता किसी सूरत में कबूल नहीं। अलीज़ा के वालिद ने पहले ही इसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ तय रखा है। अलीज़ा को जमशेद की मोहब्बत और अपने वालिद की मर्ज़ी के दरमियान फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जमशेद अलीज़ा को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए कहता है। अलीज़ा अगरचे जमशेद से मोहब्बत करती है, अपने वालिद के सामने करने से डरती है। वो जानती है कि इसके वालिद कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने भतीजे के साथ इसका रिश्ता तय कर चुका है। अलीज़ा के वालिद जमशेद को सख्ती से मना कर देते हैं और अलीज़ा को धमकी देते हैं कि अगर वो जमशेद से शादी करे तो उसे ख़ानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, अलीज़ा दिल पर पत्थर रखकर जमशेद को छोड़ देती है और अपने वालिद की मर्ज़ी के आगे सर झुका देती है। जमशेद टूटा हुआ और दिल बर्दाश्ता हो जाता है, मगर वो अलीज़ा की मजबूरी को समझता है। कहानी का अंजाम जुदाई पर होता है। जमशेद और अलीज़ा की मोहब्बत कामयाब नहीं होती और वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर इनकी मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम ये है कि मोहब्बत हमेशा कामयाब नहीं होती और कभी कभार ज़िंदगी में फैसले दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। ख़ानदान और रवायत के दबाव अक्सर लोगों को अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जमशेद और अलीज़ा की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी